Hello everyone, welcome back to the video series of the chapter The Happy Prince. My name is Divya Khati and I hope every one of you must be following your book. We are nearing towards the end of the chapter. So quickly I will just tell you what is there in the remaining portion of the chapter. So we will start with paragraph number 44. We know that previously केहरू भएको थियो भनेर स्वालोले चाहिँ ह्याप्पी प्रिन्सलाई छोडेर जानु मानेन अन्त उलाई हेल्प गर्नुको लागि बसिरहेको थियो and the winter has set in and it's become very cold over there and the swallow lai चाहिँ survive गर्नु पुरा साह्रो परिसकेको थियो but still he was staying there. Okay, so moving on, paragraph number 44. At last the little swallow knew that he was going to die. He had just enough strength to fly up once more on the prince's shoulder. Goodbye, dear prince, he said softly. I am glad that you are going to Egypt at last, little swallow, said the prince. You have already stayed too long, but you must kiss me goodbye before you go. It is not to Egypt that I am going, replied the little swallow, but to death. Then he kissed the happy prince goodbye and fell down dead at his feet. Just imagine the love the swallow had for the happy prince कि मरुन्जेल पनि उले ह्याप्पी प्रिन्सलाई नै गएर त्यहाँनिर हेल्प गर्यो बिकज उले ह्याप्पी प्रिन्सलाई पुरा माया गर्थ्यो हैन त्यहाँदेखि उलाई नै हेल्प गर्यो त्यहाँदेखि इभेन्चुअली ही डाइड ओभर देयर त्यहाँदेखि चाहिँ के भएछ अरे बिकज द विन्टर वाज सो हार्श हैन पुरा जाडो भइसकेको थियो एन्ड द स्वालो कुड नट सर्भाइभ ओके द्याट्स वाइ ही वान्टेड टु गो टु इजिप्ट हैन किनभने इजिप्टमा पुरा it is warm and sunny banera, but just to help the happy prince he had stayed back, but now he could stay no longer and he knew that he was about to die. Okay, अब चाहिँ मर्ने रहेछु, I cannot survive this cold भनेर one last time he flew up to the happy prince's shoulder अन्त त्यहाँनिर happy prince लाई के भन्यो Goodbye, dear prince भनेर भन्दा फेरि the happy prince said I'm happy that finally तिमी चाहिँ इजिप्ट जाँदैछौ, you're going to Egypt भन्यो त्यहाँदेखि चाहिँ the swallow said it is not to Egypt that I'm going, I'm not going to Egypt but I'm going to death, I mean I'm nearing my death भनेर भने अरे because I'm about to die. त्यति मात्रै भनेर त्यहाँदेखि चाहिँ the happy prince said kiss me goodbye भनेर भन्दा फेरि the swallow kissed the happy prince. He gave him a goodbye kiss and fell down dead on his feet. टक्कै त्यो swallow पनि त्यही happy prince को statue को खुट्टामा मरेछ अरे हैन. Suddenly a curious crack came from inside the statue. The prince's leaden heart had snapped in two. Early the next morning the mayor and the town councillors were walking in the square. As they passed the column where the statue stood, the mayor looked up at the happy prince. Dear me, how shabby our prince has become, he cried. He has lost the ruby from his sword, his eyes are gone, and he is golden no longer. He looks no better than a beggar. Okay. त्यहाँदेखि चाहिँ के भयो त्यो swallow पनि मर्यो हैन त्यहाँदेखि चाहिँ the next then as soon as the swallow died त्यो happy prince को heart जुन चाहिँ थियो that was made up of lead and his heart snapped into two टक्कै यसरी भाँचेछ अरे understood. त्यहाँदेखि the next morning त्यो टाउन को जुन चाहिँ त्यो टाउन काउन्सिलर्सहरु थियो मेयरहरु थियो जब चाहिँ त्यो टाउनमा हिँड्दै थियो त्यतिबेला they looked up to the statue of the happy prince and they realized यो स्ट्याचु त कस्तो shabby means माया लाग्दो देख्ने खालके अग्ली लाइक उयो हुन्छ नि लुगाहरु पनि फाटिरहेको टाइपको हुन्छ नि अब त्यो भेरी पुअर लुकिङ ओके सो shabby खालके भएछ अरे हैन यो ह्याप्पी प्रिन्स त कस्तो स्ट्याचु पनि shabby खालके देख्नु थाल्यो पहिला त उसको बडी वाज मेड अप अफ गोल्ड हैन अन्त उसको त स्वरमा पनि रुबी थियो आँखामा पनि सफायर थियो त्यति बेला चाहिँ कस्तो दामी देख्थ्यो यो स्ट्याचु तर अहिले त ही इज लुकिङ लाइक अ बेगर बिकज ही डजन्ट ह्याभ एनीथिङ भनेर भनेछ अरे तर त्यो ह्याप्पी प्रिन्सको स्ट्याचु चाहिँ कसरी बेगर जस्तो भएको सबै मान्छेलाई चाहिँ त्यो रुबी आफ्नोमा भएको सफायर सबै गोल्डहरु सबै डोनेट गरेर चाहिँ he looked like a beggar because he wanted to help the people, he wanted to make the people happy and आफ्नोमा भएको चीज सबै डोनेट गरेपछि आफू चाहिँ beggar जस्तै देख्नु थाले अरे त्यहाँदेखि चाहिँ and there is actually a dead bird lying at his base, the mayor continued.
As the statue was no longer beautiful, they had it pulled down and melted in a great furnace. We shall use the metal to make a new statue, declared the mayor, and it shall be of myself. ओके सो अब कस्तो खालके होइन त्यहाँदेखि मेयरले चाहिँ यस्तो हेऱ्यो अब यो स्ट्याचु त कस्तो घिनलाग्दो देख्ने भएछ होइन उसकोमा भएको त्यो गोल्ड त्यो स्टोन्सहरू पनि प्रेसियस स्टोन्सहरू पनि सबै गएछ केही छैन रहेछ एन्ड देयर इज अ डेड बर्ड लाइङ अन हिज फिट राइट एन्ड हु इज द डेड बर्ड द स्वेलो ओके अब चाहिँ यो स्ट्याचुलाई चाहिँ वी हेभ टु पुल इट डाउन यस्तो घिनलाग्दो देख्ने स्ट्याचु हामीले लगाउनु सक्दैन एन्ड वी विल मेल्ट द मेटल किनभने त्यो स्ट्याचु वाज मेड अप अफ मेटल होइन सो वी विल मेल्ट दिस मेटल इन द फर्नेस आगोमा चाहिँ हामीले यसलाई मेल्ट गरेर चाहिँ त्यो उब्रेको त्यो मेटल चाहिँ वी विल युज इट टु बिल्ड अनदर स्ट्याचु अन्त त्यो अर्को स्ट्याचु त्यो मेयरले चाहिँ he wanted to pull down the statue of the happy prince and he wanted to melt the metal and he wanted to use it to make another statue and त्यो अर्को statue will be of the mayor himself मलाई चाहिँ आफ्नै statue बनाउनु मन छ भनेर मेयरले भनिस अरे त्यहाँदेखिको चाहिँ last paragraph number 53. However, at the metal foundry, the foreman made a strange discovery. This broken lead heart will not melt in the furnace. We must throw it away. And so they tossed the prince's leaden heart onto the rubbish heap, where it lay next to the body of a small dead swallow. Okay, so sweet. So just see, के भन्छ जब चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यो मेटल जुन चाहिँ त्यो स्ट्याचुको त्यो मेटल थियो जब मेल्ट गर्नु खोज्यो त्यति बेला सबै कुरा मेल्ट भयो एक्सेप्ट द लिडन हार्ट उसको त्यो हार्ट थियो त्यो मात्रै मेल्ट भएन रहेछ अरे ह्याप्पी प्रिन्सको ओके देन द पर्सन द फोरमैन हु वाज के भन्छ मेल्टिङ द मेटल होइन द ह्याप्पी प्रिन्सको स्ट्याचु उसले चाहिँ भनेछ अरे मेयरलाई एभ्रिथिङ कुड बी मेल्टेड सबै कुरा मेल्ट गर्नु सक्यो तर उसको हार्ट मात्रै मेल्ट भएन भनेर चाहिँ देन ही टस्ट द हार्ट फ्याँकिदिएछ अरे अब मेल्ट चाहिँ त हुँदैन वाट विल वी डु भनेर चाहिँ ही टस्ट द हार्ट अन द रबिश हिप मैला फ्याँक्ने ठाउँमा चाहिँ हार्ट टक्कै फ्याँकिदिएछ अरे वेयर इट ले अन्त ओभियसली त्यो जुन चाहिँ स्वेलोको डेड बडी थियो त्यो डेड बडी पनि त्यो रबिसमै फ्याँकिदिएको थियो मैला फ्याँक्ने ठाउँमै फ्याँकिदिएको थियो सो ह्याप्पी प्रिन्सको हार्ट र स्वेलोको डेड बडी चाहिँ सँगै भएछ अरे अन्डरस्टुड अन द रबिश हिप हियर यु क्यान सी अन पेज नम्बर 87 this is the heart of the happy prince and this is the body of the swallow so दुईटै happy prince पनि गयो he was also finished swallow पनि मर्यो तर मरेर पनि they are together भन्नु खोजेको नि हैन happy prince को heart र swallow को dead body सँगसँगै भएछ अरे okay so this is the end of the story and it's such a beautiful story of a strong bond of love between the swallow and the happy prince and here we can see how the happy prince has depicted a very good virtue that all of us should possess of helping other people हैन हामीले चाहिँ जहिले पनि अरूहरूलाई हेल्प गर्नुपर्छ happy prince after he was dead also being a statue पनि उले चाहिँ सबै आफ्नो मान्छेहरूलाई चाहिँ हेल्प गर्नु खोज्यो हैन सबैलाई हेल्प गर्यो उले राम्ररी त्यहाँदेखि चाहिँ and that's how the story ends and the story was written by Oscar Wilde okay so I hope everyone of you must have understood the story and I made sure and I tried my best to understand make you all understand this story and explain this story very slowly in a simple way and I would be very happy if all of you will be kind enough to give me your feedbacks in the comment section and you all can also request what topic you all want me to make my next video in any chapter you all find difficulty so you all can request me and I will look forward to your messages till then take care and stay safe.